مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. وماذا عليهم ala ko ni ato nun kalimani ala la ni dona ba de mun de chin mun de min nun ka law amanu billah nu darala la de mun de abe mun de chin kaso ala la ka dalala wal yawmil akhir kadda dona ba ni esona ni ma abe mun chin na ma fami nya bo chin ato chin ba ni darala la fam de bi ni dara dona ban fen bele jine fana yitay hal ni fakira milliardaire na be kafira de la kana songa tubako ala ta hal nuyi ge hal nuyi ge ala ta me faka wori ni baka wori no dona ni islam ya ce ta cinga la hisabu anta la amerika new york misri folo min jora new york islam ya sraf antara misri ni visité antara le fidrisel la romi mako na namfo an kamali kamali don ya américain jeman do sna kana ñoo fi dem sen fitini santan wolon la an kamali do an américain jeman ni de ñoo do misri ni kono na ka présenter am aya fudu bek ko fe ko kram ko ni gay sor ga gelen an na tubi ka islamai me kam no kera fani bayitika santan wolon o fararo mi anya ira bla ka kuma ale ba fa ngila la o ba tara dan munde ya bla subila atura wajul la me o de la youtube sans faire ni fe anglais wajul la me kela do aturu ko de ka kuma la me ro asla snaka no ko ba du sunye ma de snaka tubiti ale kala ne an ko ma ko mi pense mi fulo santan wolo la ma fu ke fensi bolo e fani ba ka presso mana bunye ka est ce que preno ka sege ko akwala yere hanni fani pasi gana ko ale re la benete ka du kono soni kale yere baka sira de nyini ka ti refuser saudi kale bo israeli nama saudi so do ka beta pakistan kuna mo so do ta egypte ale re be fe ka dine du do de nyini ka ti refuser ana fana pati nyoba nyoro mina ni karla la de kifa me ni na taradi ni mi ne kensi samina ke chugo di mbesa nga kala bi jien japetini ka decision dale babu halla le fana ba ya le reswa madama o bedina ni rela kam manda le ya le ka do duira bonos ale ka saudi so wal ma egypt wal ma le ka pakistan kale re ka la dili o be ka ba ko dando koy e faire malay ba malay deme fle ka la ita wa kilin ka la yefana ala yi man yadda maka karida ma hanna fana fa bana la bi ale prene no ka alata ka fani bas ni kerete ala ti labla abu basir ge ni fo ko ma fen fen be sayan nata ala be nyana ma yaki ma fen fen ga hami sayay kiyama kala be nyana ma yadima parce que taga nyana ma yanyini ala be sin ka dima mais ma mi be jiyeni atiki te jiyen so ala ete jiyen so wala kama la ko kum magan num bali ma za alaihim law amanu billah mundi ben nun ka mundi bu so nu li man yara la wal yawmil akhir ka klaka dalona ban وأنفقوا مما رزقهم الله ألا يقدر يفهمنا وكرك وفنك نفقتي من يبو بالي لله وكان الله بهم عليما وكسر الله بدون إما نكسل ما يسافر منشي مني سارة كفريا لفهم باتين أنك بولي بولو سين في أنترا ملي برشكون ندونا بقول نفولي مناني لا كاني أدودين دو بيا أتينا دو دوما بس وبعد كلا بشي ayi chabro bodo soray sam bishigini doni don folo min antale redo afan ko men no glori la bebe sam bishigini doni mu reba do ko na mani to en folo min ga ka fota don ni me fen fe fo isi architecte antara wula fe anzig anna na yando anya fulu ke ango zen na anna na koni amana da wajuru da mamade ambe fan fa yere ka tubi anyana ayere la ako ante mo ko fole mun na tubi ni na lefe ko do ko nani ko me ko fembe bunya ni ya yale ma tubi kale dendo le voici que rol ni ko mana kale te tubi o ko ora ni fen ke ni ngati le be iba bu ngun ko do de la ango ni se ya yi soro sisa
saya be balika ke parce que dengene tia ko saya ko tali bulu mais ale ka tubi fo dala ko ni fo ka ke dengene o dengue ka numéro ko me dobulu asna ka dengue wole tia rek rek an ko ambi fa krefe ya maka tubi ni na ka ko feyde kana itina ya ko tara mo ya wore lafiya wallahi akala yin tene kan naliya ti ka tubi ele re nyana ne ni do tara sa mai amma so na ko sisa ko ne tia an go fa mututi wacce yana wani na marayi wasan girma an tara tuguni ka nege ka datula ka da jabala masu meni yɛrɛ donna so ninnu kɔnɔ ka du lajɛ ninnu tɛ hali so ɲuman kɔnɔ fini min donnen don fini ɲuman tɛ balo yɛrɛ bɛna sigi k'aw ka dumuni kɛ e min bɔra duguba kɔnɔ i t'a dɔn a bɛ dun cogo min foyi foyi tɛ yen diɲɛlatigɛ damu fɛn foyi tɛ yen mais ala ko bɛ yira o tigi la o fana b'i ban k'ale ma pɛrɛ ala k'i kɛ fo san 80 hali sa i ma pɛrɛ n ko ja an kan ka ala tanu e bɛ wolo silamɛya la ka kɔrɔbaya la i bɛ misilatagaw ni fɛnw na silamɛya jɔra e la e yɛrɛ t'a dɔn ko koba don ni san 80 bɛ ɲɔ gulɔ de kan bɛ wulu sogo de ɲimi a bannen don ka tubi ni ala ka kan da tɛ n ko nin bi sa tɛ kɛlimatu siyada bɔ a la ba dɔw yɛrɛ y'a dusu kɔnɔna ninnu na cɛkɔrɔba ni musokɔrɔba bɛ ɲɔgɔn nɔfɛ o bɔtɔ don foro la cɛkɔrɔba ka mugu fiyɛ o dɔrɔn de b'a la guloki t'a kan musokɔrɔba ka taafe dɔrɔn de sigilen don guloki si tɛ lɔgɔbolo kelen o de dalen bɛ musokɔrɔba kunna cɛkɔrɔba bɛ ɲɛfɛ daba dan b'o kan na u bɛ taali u taara kungo kɔnɔ ka tile ka segin ka na so Allahu akbar ma b'u da kɔnɔ siɲɛ kelen a bɛɛ nɔgɔlen koyokoyolen o bɛ tila ka na so kɔnɔ dun ɲuman tɛ dun ka tila k'i da ten hali koliji ɲuman tɛ sɔrɔ ni ye ala ko f'olu ye ko vraiment anw ma ala ko nin faamu o ma diɲɛ sɔrɔ n'u sara ten fana o bɛna pɛridi kiyama aw bɛ ka fɛn caman kɛ yan aw ka hinɛ balimaw la kulusi kɔnɔ o de ka fisa n'a bɛɛ n'o tɛ duguba kɔnɔna ninnu na dɔ kɛra sabu ye aw bɔra kulusi kɔnɔna minnu na a y'aw sigi a ka miiri u ka misiriw bɛ cogo di aw fa minnu bɛ yen u ka ala ko bɛ cogo di aw ba minnu bɛ yen u ka ala ko bɛ cogo di e bɛ ɲɔ bɔrɔ ni tiga bɔrɔ minnu san k'o bila ka taa o ye koba ye nka n'i ye diinɛ bila ka taa o ka bon ni tiga bɔrɔ ye a ye hinɛ o la dɛ a ka wajulukɛlaw bila u ka se ka dugu ninnu kɔnɔ o ka ala ko yira maaw la ka kuma mɔgɔ ninnu fɛ u k'u ni ala yira ɲɔgɔn na o ka fisa e n'i ka denbaya bɛ silamɛya la yan i fa n'i ba olu t'a dɔn silamɛya yɛrɛ ye fɛn jumɛn ye aw ka village la ni e yɛrɛ bɛ baro la don min na ko ko fana ala yira an ka mɔgɔw la ko silamɛya t'anw fɛ yen o e bɛ ko mun fɔ i bɛ k'i yɛrɛ lebu de silamɛya t'anw fɛ yen jɔn bɛ taa n'a ye ala ye se dɔɔni kɛ yen karamɔgɔ tɛ e ka dugu dɔn e bɛ se ka bila karamɔgɔ ɲɛ ka taa aw ka dugu la hali ni wari ba t'i kunna fɛn fitinin minnu b'u lase e k'i jɔ n'o ye dɔrɔn a ka taa ɲɔgɔn dɛmɛ nka maa caman bɛ yen a bɛ dɛmɛ kɛ yan misiriko la a bɛ dɛmɛ kɛ yan alimamu ye mɛ a yɛrɛ ka village i bɛ taa sɔrɔ misiri tɛ yen hali ni misiri bɛ yen dugu la maa tɛ bɔ ka don aw ka dugu la ka seli yɛrɛ fɛn fɛn y'ala ko yan tɛ yen aw kan ka aw ka dugu la mɔgɔ de hinɛ minɛ o kana sa ta dɛ n'o tɛ e yɛrɛ fana ka hɛrɛ tɛ nin bɛɛ la koyi ala y'o de fɔ an ye ko foyi tɛ ninnu ka tɔɔrɔ la n'u kɛra silamɛ ye ka da ala la ka da dɔnna ba la tɔɔrɔ foyi t'u kan o kɔfɛ o ka tila ka fɛn nafa ka ci ala ye fɛn min k'u garijɛgɛ la wa kana Allahu bihim alima aw y'a kɛ an ma kɛ kala baw dɔn dɛ ala baw ka lahala dɔn aw ka lahala foyi tɛ yen mun bɛ dugu ala ta na إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما إن الله إكاد مسبال تعالى لا يظلم مثقال ذرة ومثقال ذرة غنين فقطن فني فتيني نيرتي فمي ونيغنا قالتو تنوتا كاكا جون سكره مثقال ذرة نيغنا كالتو كاكا جون miskala zarati fɛn bɛɛ ka bon ni fɛn min Microsoft ni m'o don i ɲɛ la i t'a ye o fɛnw na fitinin k'ala tɛ jɔn tɔnɔ n'o ɲɔgɔn na ye wa in taku hasanatan i ka baara kɛta n'o kɛra ɲuman ye yudaa'ifuha k'ala b'a jidi n'i ye ɲuman kelen kɛ a b'a kɛ 10 ye walima 70 walima 170 a bɛ jidi de ka taa mɛ ni juguman don juguman kelen
nera kontaro fen fen ba ma de wono nyuman kele o be doubler ka tripler keme wolonfla ka taga juguman kele be sebeni jugumay mo bela kiyama nga juguman ka chana nga nyumay way here te here jaro de la kana la kara signa sura misri la sallallahu alaihi wasallam nyomena da juruba ko akwala kara nyini ndima ikada alam nyome kele anada ju ala kara ko yini mundi anga di alama ala beni nyoma keme wolonfla de ndima jina ko muslim ñoxome kili ko sara ñoxome keme wolonfla ala masay ko feni fitini kili ala ko de baraji bonya tan bi wolonfla keme wolonfla wa wolonfla kayele abaji di cugola mu kadali ala taala bayira ma kigun ko ni wata ko ni sarakati ko de ko ka bodoron ka di a warti gi ñoo do ba ko vraiment ni te wari ni na yo ede nanu ma abetela ibe warti do ya me mili do kono me ala be sinka hakli do dama ni do ka wajuru la meli ti ni warti gi tege man gele mili mi kumbe na kumbo kono ala be sinka kanda dama bi fushi ka bola tege la mili ka di mo ko ma ka di alama iba ya be sinka tagasi abe bon kala madura ya ka dudo feri walma e dudo yele maduro ko ke misri a warti gi ñoo te metolo do ba fa yete misri ti do ni ka chere ta vraiment ne ka chere il est devenu fou maintenant na kra fato e sisa e mo wayre ben espace fem be gi ronda ta na ko yeni ngem magasin ka dabo ka plasra ne ko lo wari mo ko ba fo ki ben du fale be misri la lidna ni jomuna ka ke misri mo ko ma ko be misri la iba ye ka dimi mabli kono abe prem fo daji burunu be pampa ka ba aka warte adati chei ka medro ka terege ka be dimi de la asale bolo ay yoro chien ko yana kunga ke misri ya kunga ke manze du malo be ke manze son kala be ke biro yoro ka hatin na utikere wal makaye du do jaw ayo ke wafuyi mo go be du kono abo ko lo gon so na ka fembe ke fi sabilillah o yoro be madina o anga dem sunu meta university la madina university na jamia islamia musotigi ube do so do kono yi do ta do wafu ka di alam ha kero kabla ni muso bora ka dugula kana yoro do la be do ni muso be fu ka tika kala ne yalla ka yoro jo ka di alam ati law be wafu jiado o te kulonga wafu ka fendi alama hali sale a chien kanata malion ma famu kusube note ala ko kadi malion chugo mi nanye ni mfamu wallahi ya barate ko tige ba me kuma be ko do ni ke wafu do ni ke wafu anni masimaka ame yoro mi nabi yoro mi ka jani jien peyi yoro sabab jien soula so mi ka jani jien so peyi so sabab so ko be dubai ya be fama ko parsu khalifa donc parsu dubai ale de ka jani jien so be so fla no be maka be fama ko saatu maka montruba ni dona maka territoire ko nay mani kun jani mana ke maka yoro yoro ibe montruba ni o be so mi sanfe o de so fla nay asabana o de wan wordu mufle ni yor so jamba mi kumbina nuclear ka siga ka so ni be ni yor ko ni kun ko ta do ray bay ni de ka jankati me jien so pek yoro fulana no e maka montru bay wax fudi mo ko tatele a jora ka di alama ha magasin ni be ni kono ni do na yoro ni na be gina ke be jien wore de ko misiri ni be do misiri ko na be sinkere ya le kabali las mo ko bal kaba ko chugo be misiri kono distance bani al kaba chama be gina ke bal kaba ko di kono e yoro ni jode ka damne yoro to ma fasa liga be climatiseur central ba di barbe ko ha na war fen be suro ko no teli min ba ko restaurant ba ko magasin min ba ko war fen be suro yi o dreme kenete di mama o war bebe do maka misri entretien ni madina misri entretien a joro de kam na te maka misri entretien ate ku mali bidijala ate ba barami beke yoro joji la usara tabida la usara qur'ane arrange ba usara électricien mun ba kono lu sara surasi mun ba kono lu sara kursi mun ba kono lu sara climatiseur min ba kono ni misri bani clim o clim mun ba kono fanflo mun ba kono a wari san kono ate kuanga bidijala na ma chana nga bidijala
parce que président faut ko 500 milliards ko yanga budget clanté ko rota yanga budget 1000 milliards ayande buda keneka nota ko ngatombolo dugo la ode kungai maya be dagene o bayira ni nunka fen ka bon ka timalanga budget rek mais wafu o warde de bo ko ke kan ministre flan no entretien o bayira ante fen no na fa do de ma ko miskala zarati no na nina na no nyumai yudaifa Allah ta'ala ba jidi abin chairman ba di faraka ka jidi wa yuti min ladunhu ajran azima kali Allah ta'ala bina nisra bil bayi ali ala yere yoro ko sarabata ka dima fen jidira iklara ka sarab bil baso mu'mini nasima ala yi garjige do warmina iklara ka warbe do ala ko dafe ibeta sara suroyi arjina ko فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا ayami ala ka ciden na kashi a sigilen ya ji juru fila ka jigi sabake ka kurane kalan na ni aya de no ala kira ya abdullahi ibn mas'ud la ka kurane kalan dongele sallallahu alaihi wasallam ibn mas'ud kuma sai kurane da kira ko anga kurane doni ya mene mo nani de manani o manani ubay ibn ka'ab o doyi mu'az ibn jabal o doyi salim mawla bi uzaifa o doyi annani na ibn mas'ud hawbina kurane se do wati ni na foro nyongo kawka se bani ibn mas'ud ne ko kurane jigina nane kasoro ciyaman jaye do ko ka kun da mata time medri gele amma boy amma fa mo ko mo ko dini ala ko mo do na ka baraka boni kumi ibn mas'ud ayibun mas'ud de bla ka qur'ane ka ibn mas'ud e qur'ane da la benarot mema suratul nisa ayode ka ay suratul nisa kala fana na seni yoro maye fa kayfa idha ji'na min kulli ummatin bi shahid ala ko aduna ke cugudi nin nana num man to kilin bena ka siri kiyama kene wajina bika ala haula'i shahida annana ni ifne ke ka ke siri ni mamnun ka ko dumina ke cugudi kale ni mbada ro mi kira ko hasbuk akainza alai kun janga kira la je ko so ti baga ji ka banya ore kama qur'an kalama sunna yemuni ni be qur'an kalama ni bina joni ma bi krefe no be fe ka jo aba for ko hasbu atafa ko soddi khide ke ka ko sadaqa Allahu al-azim qur'an kala nakla tola qur'an kala na ko sadaqa Allahu al-azim non kala ko dalu tola ye kuma mi fo ka fo be juru no soro ko fente parce que ma kuma jugo fo mais la série de tal est-ce que kra ka wati ni sabo ka wati ak me fo ka kunti on ga bitel ma jaranda ko na jarani mo ko mi re ma fo mi ni ko tikide notani do qur'ane kala ka joti amma sadaqa Allahu al-azim fo kana jiga tigila atigibe sunna ka asi ibn mas'ud e qur'ane jo ni kra ka kuma jumai hasbu akainza ayini aya fo ko domina namina ni manzum bena kasiri ikram muhammad fana mina ni kasiri ni mauka ko domina ka choti donga gele krayani fenno ko matete edna ni kay ka dugo mo ko dela ala kira bina ni ngam manzum bele la sallallahu alaihi wasallam akashi kun kumele ko re kama ala kira kashi ibn mas'ud wala kala يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يومئذ ألقوا دون يكيام الدنيا يود الذين كفروا ما من كافر يركبنا النتا وعصوا رسولا وي ألك رسوسو كبنا النتا وبنا منتا لو تسوى بهم الأرض قال نبدو كلو بسكا أيوة دالا كنين وي وكرو لوكا تيجي دو كلو كدسو ودالا وني دو كلو كاكن نيفو كري أكن ما كنو لوكا نكي ساو كنكي أسي يام كري كاتيجي يبي يدو نجح نما كون يبي ولو يركا نكي وكادو دو كلو كرو كودي كادو بي أرمى دمي بوغنا تايروني
fɛn min b'i ko ɲuman tɛ law tusawwa bihim al-ard ni dugukolo bɛ se ka dalakɛɲɛ n'olu ye wala yaktumuna allaha hadisa k'u tɛ se k'u ka kumakan si dogo a la kuma foyi tɛ yen u yɛrɛ bɛ dɔgɔdɔgɔnin kuma de la bi ma nɔgɔ dɛ ni dugukolo sera ka datugu anw da la anw ka tunu dugukolo kɔrɔ u b'o dacukɔrɔ kuma min na dɛ wala yaktumuna allaha hadisa k'u ka kuma si tɛ yen mun bɛ dogo a la ala k'u ka kuma bɛɛ kalama n'u ka lahala ba yɛrɛ ka ɲa ni ɲana alijinɛ kɔnɔ don ka di ni nin i donna alijinɛ kɔnɔ nɛɛma bɛɛ bɛ i mago bɛ fɛn o fɛn na i b'a bɛɛ lajɛlen sɔrɔ o de ka di wa ye ka nata kiyama kɛnɛ kan k'ale ka kɛ dugukolo ye ya laitani kuntu turaba ne ka nata hali ka kɛ bɔgɔ ye adamaden b'a fɔ waati min i ka kɛ bɔgɔ ye o b'a sɔrɔ fɛn min b'i nɔfɛ a bilennen don nin de ye kafiriw sara ye kiyama kɛnɛ u banni min kɛra ala bato ma diɲɛ na ala bɛna ta sara min da u ka halaki min bɛna u sɔrɔ o de ye nin n'a ɲɔgɔnnaw ye allahumma rabbi ala ka faamuya d'a ma ka hɛrɛ k'an ye an bɛ bi ta sɔsɔrɔ yan insha allahu taala sabala mana waati wɛrɛ yira n'an y'a bila yɔrɔ min an bɛna ta ye waati tɔni min bɛ yen an bɛ o den ɲininkali a n'a jaabi ma وصلى الله وسلم وبارك على محمد balimaw minnu bɛ kɔfɛ u ka ɲininkali fila bɛ yan dɔ y'a jira k'a fɔ a balimamuso dɔ bɛ yen ko basi kɔtigɛbali de b'a la kɛlɛma komi a ka laada jeli a tɛ tigɛ a bɛ kɔntine de kana yala komi o tɛ ka tigɛ o ye traitement sugu bɛɛ kɛ halisa basi bɛ yen yala k'a bɛ se ka sun ka nin basi to a la wa Abu Hanifa ni Malikiya olu b'a kan k'a fɔ ko haida jeli kuntagalajan ye tile 15 de Malikiya la su kelen ni tile kelen Hanafiya la ko hakɛ t'a surumani na o su kelen ni tile kelen muso bɛ se k'o kɛ haida la mais n'a ka haida sera tile 15 ma fɛn fɛn bɛ na o kɔfɛ a kan'o si jate haida ye o bɛ se ka kɛ bana jeli de mais karamɔgɔ wɛrɛw bɛ yen minnu y'a fɔ a tɛ tɛmɛ kunɲɔgɔn kelen kan parce que alakira yɛrɛ sallallahu alaihi wasallam muso min taara se ala ka ciden ma k'ale tɛ sanuya waati bɛɛ jeli b'a nɔfɛ alakira y'a fɔ a ye k'a bɛ se ka tile 24 a bɛ se k'o de kɛ seli la o kɔrɔ tile 6 a b'o kɛ a ka haida la riwaya wɛrɛ la tile 27 a b'o kɛ seli n'a ka alabato la o kɔrɔ tile 7 a b'o de kɛ réserve la haida min b'a la o bɛ continuer ni kunɲɔgɔn dafara yɔrɔ min na a b'i ko hali n'o sɔrɔ jeli bɛ yen o jeli tɛ jate tuguni a b'a ka jɛnɛba ko kɛ a b'a yɛrɛ bila muso sanumanw a bɛ kuranɛ kalan a bɛ don misiri la n'a y'a sɔrɔ maka a bɛ umura kɛ a bɛ hiji kɛ a bɛ se ka gatigi kɛ yɛrɛ reçoit basi fosi t'a la ale bɛ kɛ i n'a fɔ mɔgɔ sanuman o b'a yira muso caman bɛ yen mun ka basi bɛ ka continuer i bɛ taa sɔrɔ muso yɛrɛ naturellement basi tɛ an balakaw ka ɲininkali caman bɛ yen a caman tɛ fɔ a ɲɛ kan i bɛ taa sɔrɔ a dɔw bɛ yen o ye planification de a furakisɛ u y'o kunu a pikiri u y'o kɛ walima ti alimɛtikisɛni u y'o don u bolo la u y'o bɔ don min i bɛ taa sɔrɔ jeli tɛ jɔ tuguni jeli bɛ continuer muso o muso bɛ yen k'a bɛ planification a muso bɛɛ ka kalo labɔ ye i bɛ taa sɔrɔ yɛlɛma bɛ don a la minnu ka basi bɛ jɔ sira la o minnu ta bɛ continuer o i bɛ taa sɔrɔ yɛlɛma b'a bɛɛ la a kɔni mana k'a fɛn o fɛn ye an bɛ mun fɔ an balakaw ye i ka laada waati kɔrɔ ni tile 3 don tile 4 tile 5 o waati kɔrɔ ni o sera o bɛɛ la basi bɛ yen n'o sera yɔrɔ min na e b'i yɛrɛ ko e bɛ jɛnɛbako kɛ jɛnɛbako kɔfɛ i b'i yɛrɛ jate muso sanuman ye fɛn fɛn bɛ na o kɔfɛ i kan'o si jate e b'a bila i kunna k'i ka sanu a tigi bɛ sun a bɛ seli a bɛ don misiri kɔnɔ a bɛ kuranɛ kalan a b'a bila a kunna dɔrɔn k'a ka sanu ko foyi tɛ yen walasa a kana na ɲagami a ma e ka haida ye tile 5 de o tile 5 dafara tile 6nan 7nan halisa i ɲɛ bɛ haida la i bɛ fɛn fɔlɔ min jateminɛ i ka haida kulɔw yɛrɛ yɛrɛ est-ce que jeli min bɛ ka bɔ sisan o ni haida kulɔw ye kelen ye wa muso caman yɛrɛ de bɛ yen mun b'anw kabakoya muso yɛrɛ tɛ haida kulɔw dɔn kabako dɔ dɛ
haida chloro ani basi to chloro ti kele mais muso do yɛrɛ bɛ olu ta haida chloro ye fiman a finen kasa b'a mais basi dɔ no chloro ye bilenman kasa t'a ɔ e kun bɛ mun ye tile 5 kɔnɔ o finen sisan chloro nana yɛlɛma ka kɛ bilenman ye bɔba yɛrɛ i bɔra haida niveau la i bɛ taa mustihada waati de la i b'i ka jɛnɛba ko jeli min bɛ na e kan'o si jate i b'i ka alabato k'o kan n'u sera ka nin jate ka nin t'u kun na nin de bɛ kɛ nɔgɔya y'u bɛɛ lajɛlen ala ka faamuya d'an ma k'an bɛ sɔrɔ a filanan k'u bɛ jamana min kan sisan confinement de bɛ yen u bɛɛ datugulen bɛ so kɔnɔ mɔgɔ si tɛ bɔ olu ka zakatul fitiri ko bɛna kɛ cogo di ni sunkalo banna k'u to ni lahalaya Europe ninnu ani Amérique ka caya zakatul fitiri warilama de bɛ bɔ yen i bɛ taa sɔrɔ hali Europe misiri caman bɛ yen i bɛ kɛsu sigilen a sɛbɛn b'a kan ko zakatul fitiri 10 euros bɛ dɔw ta ye 10 euros Amérique i b'a ye ko $10 dɔw yɛrɛ b'a kɛ ko $15 i b'o ye o kɔrɔ ye n'i kana ni ɲɔ ni malo ni fɛnw ye i bɛna ni dollar tan ye dɔrɔn i b'o bila kɛsu kɔnɔ n'i ka denbaya ye mɔgɔ tan ye i bɛna ni dollar 100 ye i b'o bila kɛsu kɔnɔna la o kɔrɔ k'i ka zakatul fitiri o tuma walima mun de b'o wari ta sisan olu de b'a lajɛ fantan minnu bɛ yen u bɛ fantanw dɛmɛ ni min kɛ n'o ye parce que an karamɔgɔ Abu Hanifa y'a jira zakatul fitiri bɛ se ka bɔ wari la n'o y'a sɔrɔ a balolama ni gɛlɛya b'a la mais anw ka jamana ye réalité tɛ dɛ anw fɛ yan a tɛ bɔ wari la dɛ anw ta bɛ bɔ balo de la an ye misaliya ta jamana minnu kan n'i taara ni balo ye yen mɔgɔ si t'a fɛ a kɛra komi ni gɛrɛbu nana jɔ an ka da la n'i ye malo d'a ma ani ɲɔ a b'a minɛ mais faransi ni gɛrɛbu ye jɔ misiri da la n'i ye malo d'a ma a b'a di ma yɔrɔ a b'a lasegin ma yɔrɔ dɛ a t'a dɔn a bɛ taa mun k'a la n'i ye ɲɔ d'a ma a b'a lasegin ma ale tɛ nin fɛ i bɛ wari de d'a ma n'o tɛ n'i ye balo d'a ma dɔrɔn a b'a lasegin o tuma na jagoya i bɛ balo de bɔ olu fɛ yen o tuma an bɛ mun fɔ an balimaw ye yanni sunkalo cɛ ni misiri seli cɛ ni misiri nana dayɛlɛ a banna u tun b'u ka zakatul fitiri bɔ cogo min na ka kɔrɔ u bɛ zakatul fitiri bɔ ten kelen a filanan n'u y'a dɔn u bɛ se ka taa misiri la mais u dun ka alimami bɛ yen u y'a dɔn u bɛ se ka alimami nasɔrɔ ka zakatul fitiri di alimami ma u bɛ se k'a di alimami ma toujours alimami bɛ a tila mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ olu bɛ yen ni alimami y'a sɔrɔ a yɛrɛ b'a lajɛ a b'a tila u ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na o fɛ yen fi la a sabanan n'olu yɛrɛ y'a dɔn u bɛ se k'u ka zakatul fitiri warilama bila ka na Afiriki yan o somɔgɔ minnu bɛ yan i b'i ka zakatul fitiri warilama bila ka na i somɔgɔw ka taga balo sa o ka suma i nɔ la baasi t'o fana na o fana se kan i balimakɛ bɛ Faransi a ka denbaya bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan denbaya 5 o bɛ bɛn 50 euro ma o 50 euro e y'o bila ka na Afiriki yan o tora o falen ka taa malo bɔrɔ san o la 50 euro o bɛ malo bɔrɔ sɔrɔ n'o ye malo 100 kilo min a t'o bɔ dɔɔnin malo 50 ye joli ye sisan malo 50 joli wasi e fila dɛ wa sɛbɛn kɛmɛ wɔɔrɔ wala mais malo 50 ye wa saba ni kɛmɛ wɔɔrɔ bon 50 euro o bɛ bɛn 6,6 ni kɛmɛ wɔɔrɔ ba kelen ma komi kɛmɛ damadɔ de b'a jɛ 100 kilo la bon jagoya cɛ i ka 50 yɛrɛ kɛ zakatul fitiri ye wajibi tɛ parce que a bɛ suma de bɔ sɔnw parce que an bɛ fɛn nin bɛɛ wele ko muden a bɛɛ tɛ muden ye sɔnw de ye muden n'i bɛ village ninnu na i n'a fɔ marakabugu ninnu na ka caya a bɛ fɔ mun ma ko minamunden o minamunden ni zakatul fitiri bɛ suma n'o de ye mais fitinin nin n'an b'a fɔ a ma ko negete o ye fitinin de ye o de ye muden ye arabukan na minamunden nin o de ye sɔnw ye an y'o tɔgɔ kɛ muden ye alors que arabukan na o de ye sɔnw ye a bɛ fɔ mun ma ko negete o de ye muden ye mais appellation n'olu ma kɛ kelen ye hali ni minan ninnu n'an y'o dɔn ka ban baasi si t'a la ka minan yɛrɛ ɲini k'a suma la o de ka ɲi ka tɛmɛ k'a pese n'aw dɛsɛra minan na a bɛ se k'a pese n'o ye kilo 2 ani garamu 40 dɔw ko kilo 2 ni tila n'i y'a ko fɛn fɛn baasi t'a la an kɔni bɛ mɔgɔw su ka bila mun na a y'a minan yɛrɛ de ɲini a ka suma parce que an balima minnu bɛ kɔfɛ u ka zakatul fitiri kibaruya bɛ se ka kɛ nin ni misiri dayɛlɛ la u bɛ se ka taa n'a ye i n'a fɔ kɔrɔdɔ u b'a kɛ cogo min walima u ka don u ka alimamiw ma a bɛ di minnu ma alimamiw b'o dɔn walima u ka mɔgɔ minnu b'a Afiriki yan u ka warilama ci ka na olu bɛ balo san ka tila fantanw ni ɲɔgɔn cɛ ala ka faamuya d'an ma
Waalaikum salam. Kira kabana. O ka kiri a bɛ dɔgɔtɔrɔ ka hakilina ɲini sabu a ye sun daminɛ banana a ma se k'a laban ɲinan fana sunkalo nana a y'a daminɛ a tilara ka bana sɔrɔ an b'a fɔ o tigi a kana baara k'a kun fɛ a ka taa dɔgɔtɔrɔ ka jɛnsigi k'a la o ka a sɛgɛsɛgɛ kosɛbɛ bana sugu jumɛn b'a la est ce que bana min b'a la ni sun bɛ bɛn tuguni o ni dɔgɔtɔrɔ k'a ka bana ni sun tɛ taa tuguni pewu juru min b'a la a b'o bɛɛ kɛ sumali ye sunkalo tɔ min bɛ ka na n'o y'a sɔrɔ ɲɛnamaya la a bɛ sumali de ale tɛ sun tuguni mais bana min b'a la a bɛ se ka traiter a bɛ se ka furakɛ n'a furakɛra a b'a juru sara ni sunama ye parce que maa fila de bɛ sariya ye sumali dɔw ma mɔgɔkɔrɔba ani banabaatɔ maakɔrɔba min dɛsɛra na se ka kɔngɔ min ani banabaatɔ min ka bana tɛ kɛnɛya olu de bɛ sumali n'o tɛ maa tɔ fɛn fɛn bɛ yen ko deguntigi n'i ka degun wulila i b'a sunama de sara a tigi tɛ continue ni sumali ye wallahu a'lam. Waalaikum salam. Yala planification dagalen don wa planification bɛ kɛ kun dɔ de kama ni ba man kɛnɛ dɔgɔtɔrɔ k'a fɔ k'a ka bange janya ɲɔgɔn na o ye planification dɔ ye arabu b'a fɔ o ma ko tanzimu nasi o planification sugu baasi t'o la parce que i man kɛnɛ i denwolonugu bɛ fɛ ka fɛgɛya dɔgɔtɔrɔw ko k'i ka denwolo janya ɲɔgɔn na i ka san 5 bila i denw ni ɲɔgɔn cɛ o ye furakɛli de ye baasi si t'a o kɔrɔ ni ba man kɛnɛ a bɛ se ka kɛ walima den min bɛ ba sen fɛ ni den wɛrɛ nana a bɛna suye ayiwa den min bɛ sen fɛ k'a ye i bɛ se ka planification dɔ kama mais ka planification kɛ i n'a fɔ an tulo bɛ mun na telew ni arajow la n'i ye den caman sɔrɔ i bɛ kɛ fantan ye aw bɛ bana aw bɛna dɛsɛ o planification ye haramu ye parce que ala ko an ka kuranɛ kɔnɔ wala taqtulu awladakum khashyata imlakin nahnu narzuquhum wa iyyakum a kana aw denw faga fantanya ɲɛsiranya kama aw denw ni aw yɛrɛ balo bɛɛ bɛ ni ala de bolo o tuma ka planification kɛ walasa ka nin dɔ sauver baasi t'o la mais ka planification kɛ ka sira fantanya ɲɛ o de ye haramu ye non waaleykum salaam. a sababu bɛɛ bɛ se ka kɛ yala ka su jɔ ni nafila seli walima kuranɛ kala walima zikuru ko jumɛn ka ɲi n'a bɛɛ ye alakira y'a sababu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan sallallahu alaihi wasallam n'alakira tun b'a ka sufɛ seli kɛ a bɛ dɔ kɛ seli la a bɛ sigi a bɛ kuranɛ kala n'a ye dɔ kɛ seli la n'a ye sigi a bɛ zikuru dɔɔni kɛ kira ka sufɛ seli tun bɛ kɛ ten voilà donc a bɛ kuranɛ kala seli ani zikuru kira y'a sababu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan n'a sababu bɛɛ kɛli ma nɔgɔ i ma i ka seli ta. Voilà, parce que sufɛ seli baraji ni tilefɛ seli baraji tɛ kuranɛ min bɛ kalan sufɛ cogo min a bɛ kalan tilefɛ ten zikuru bɛ kɛ sufɛ cogo min a bɛ kɛ tilefɛ ten ni ma ɲa k'i bɛna kelen de choisir saba la an bɛ seli de kɔni f'i ye i ka seli caman mais ka saba bɛɛ fara ɲɔgɔn kan baasi t'a la parce que an ka ɲɛmɔgɔ yɛrɛ y'o kɛ sallallahu alaihi wasallam. Naam. Waaleykum salaam. Aw se ka kɛ kun sira n'o tɛ an ye nin jaabi yala k'a bɛ bɛn mɔgɔ k'a fɔ chrétien ma ko kafiri ma an ko chrétien ni yahudiya ka kiiri a bɛ fɔ o ma ko fatuwa o ye kafiri ye mais n'i b'u wele u tɛ wele ko kafiri ye n ko ala yɛrɛ y'u wele kuranɛ kɔnɔ ahlul kitab qul ya ahlal kitab a fɔ ko kitabu dogew o bɛ bonya o bɛ kitabu mun nɔfɛ ani u bɛ nabi ɲuman min kɔ ala yɛrɛ k'o bonya da o kan mais yala o ka kiiri ye fɛn jumɛn ye o ka kiiri ye kafiriya kiiri o de kama wajulu bɛ yen fatuwa bɛ yen fɛn suguya kelen tɛ ni ɲininkaliw ka kiiri la kiiri ye kafiriya ye mais n'a fɔra an k'u wele an tɛ taa jɔ u kunna egilizi la ko kafiri an t'o kɛ an b'a fɔ o ma de ko chrétien mais nasara i n'a fɔ ala yɛrɛ y'u wele cogo min kira yɛrɛ y'u wele cogo min an b'u wele ten o bonya bɛ da o kan o kɔrɔ tɛ k'a fɔ k'i sɔnna ko silamɛw yala n'u ye fɛn kantigɛ k'a bɛ dun wa a bɛ dun ala yɛrɛ y'o fɔ ko maa minnu bɛ yen ni kitabu dir'u ma k'olu ka fɛn kantigɛlen k'a bɛ se k'o fana dun o tuma na o ka fɛn kantigɛlen an bɛ se ka o fana bɛ kɛ chrétien min bɛ chrétien pratiquer yɛrɛ yɛrɛ o de ka fɛn kantigɛlen bɛ dun dɛ
mais chrétien tɔgɔ bɛ mun na n'a b'a yɛrɛ wele k'a ye chrétien ye o t'a ko tɛ mun b'a pratiquer o tigi de ta don n'a tigi ye fɛn k'a tigi ye i bɛ se ka don ale bɛ cogo min na siku fana bɛ ten na. Silamɛ ni maa min ka baara ye jinɛ kulonkɛ ye o bɛɛ la bɛ sun tuguni fɛn fila se ka fara ɲɔgɔn kan est ce que tasuma bɛ minɛn min kɔnɔ n'i ye ji k'a kan tasuma bɛ to a ka tasumaya la n'a fɔra ko nin ye sirikuya ye i mana ala bato fɛn fɛn kɛ ka fara sirikuya kan o tɛ sirikuya kɛ ala ko ye nin nun sanga bɛ yen a tun bɛ burusi de kɔnɔ sisan a bɛ yan jinɛ kulonkɛlaw i t'a sɔrɔ musokɔrɔba kelen bɛ yen ni a don sera dugu muso misɛnnin bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a fɛ u bɛ dunun fɔ u bɛ tamaw gosi u bɛ balaw fɔ u bɛ dɔnkiliw da ko jinɛ dɔ ka jinɛ bɛna jigin n'a k'i la u taara jinɛ furakɛ de la jinɛ ka jiginni a bɛ jinɛ bana tɔ juguya de wa min a b'a furakɛ n'a k'i la n'i ka jinɛ taara de o ye kɛnɛyali ye mais e yɛrɛ bɛ ka jinɛ wuli o b'a yira aw ka laɲini tɛ aw ka jinɛw ka taga fɛn min don a ti bɛn maa ka kɛ jinɛ furakɛla ye dumuni min bɛ sɔrɔ jinɛ furakɛ jinɛ lajigi kɛnɛ ka dumuni dunni ye haramu ye ala ko ten wama uhilla bihi li ghayri la fɛn min fagara ala tana na o sugu dunni o ye haramu ye ni muso b'a la fɔ k'a ka bɔ a la ni i balimamuso b'a la k'a ka bɔ a la ni ba yɛrɛ de y'a ɲɛmɔgɔ ye kangari da yɛrɛ i ka mɔgɔw bila ka kuma n'a ye n'o tɛ n'a sara k'a to a k'a sa cogo man ɲi jinɛ kulonkɛ ye sirikuya de a ti bɛn cogo si la u y'a fɔ k'a man nugu cogo cogo a ti bɛn ani filankɔfɔya bɛɛ ye kelen parce que i bɛ jinɛ wele aw bɛ fagali kɛ jinɛ de o komi aw bɛ ka jinɛw de batu o t'i ɲɛ cogo si la i muso bali k'i ba bali k'i balimamuso bali u kana dumuni kɛ u kana taa n'u nana n'a sogo y'i ka so kɔnɔ ka na tugu i fɛ yen ka da ka sogo haramuyalen don a si dɛ ala k'an kisi ka faamuya la waaleykum salaam. maa min n'a bɛ sigida la i b'a sɔrɔ k'i to sigida ye. Sisan n'o tɛ fɔlɔ ni kaburu sen tun bɛ kɛ denmisɛnninw bɛ taa mais cɛkɔrɔba dɔ tun bɛ bila denmisɛnninw an bɛɛ bɔr'o kalama ye maa min sara i bɛ taa sɔrɔ cɛkɔrɔba b'a dɔn a b'a kundama dɔn a b'a bonya ale de b'a fɔ denmisɛnninw ma a ye dɔ fara a y'a bonya dɔɔnin an y'a cɛkɔrɔba dɔ yɛrɛ ye n'aw ye kaburu si a yɛrɛ b'i da kaburu dennin kɔnɔ k'a misiri voilà a yɛrɛ b'a fɔ k'a b'i da kɔnɔ i b'a ye a b'i da kɔnɔ a b'a misiri a yɛrɛ la hali fɔlɔ cɛkɔrɔba dɔ tun t'u da kaburu dennin kɔnɔ k'a bɛ mɔgɔw ka kɔdimi furakɛ o yanni su ka don kɔni nka sisan ma dɔn a kow kɛra cogo min na sisan o misala ninnu tɛ yen sisan mɔgɔ k'i da kaburu dennin kɔnɔ k'i bɛ k'a misiri o kuma ninnu tɛ yen tuguni o banna bon ka kaburu sen to denmisɛnnin dɔrɔn bolo tiɲɛ na i ye mun fɔ bana bɛ yan faratiba de n'i taara jɛnɛja 10 fɛ bi bamakɔ yan jɛnɛja 8 bɛ da kɛrɛfɛ fɔlɔ su bɛ da kɛrɛfɛ fɔlɔ ka dɔ fara kaburu lebu de don a man ɲi an k'a dabila hali ni aw ma tugu denmisɛnninw kɔ ka taa mɔgɔkɔrɔba kelen-kelen minnu bɛ yen n'o bɛ su dɔn a y'u bila ka taa a ka f'u ye su hakɛ de ye nin ye hali fɔlɔ n tun bɛ su mesiri bereke la dɔw tun b'a mesiri finikolon na ani juru o tɛ kaburu sen kun fɛ a bara n'a taara ni su ye dɔrɔn a bɛ bɛn a ma problème tɛ yen mais sisan n'a taara ni su ye a bɛ dɛsɛ ka don kaburu dennin kɔnɔ a b'a da kɛrɛfɛ ka dɔ sen ka fara bonya ta a kelen ma komi n'i ka dunan nana dunan yɛrɛ sigilen ɲɛna e bɛ ka minɛnw bɔ so kɔnɔ o so nɔgɔlenba kun don o ye denmisɛnninw bila ko k'a fura k'a jɔsi dunankɛ yɛrɛ sigilen ɲɛna i ye so kɔni yira a la mais est ce que so ni bonya yira la a la a ma bonya sɔrɔ dɛ an fana ka hakili to a la kuma tɛ su i mana su ka baara kɛ cogo min ka ɲa ala fana bɛ dɔ bila k'i ta kɛ ka ɲa o cogo de la n'i sara ne yɛrɛ ye n taara dugu min na n ma taa mali dugu bɛɛ la dɛ mais n ye mali dugu min ye ɲɛ la nin bɛnna jɛnɛja ma ye n ma dugu si ye mali la mun kaburu sen cogo ye n diya ka tɛmɛ sikaso kan n ma dugu si sikasokaw ka kaburu sen cogo o bɛ madinakaw de ladege kaburuba bɛ dunya kaburu denni fana bɛ dunya madina kaburu bɛ sen ka bila de yanni su kan
ni sunna na doro be jigina hijja nyana chugo chugo ni do na madina kaburu kono abi mine disila wal mai kam hijja nyana chugo chugo o te kaburu deni re folo e kaburu bad o ko fe kaburu deni fene be klakasi halu ka kaburu deni sin chugo na antati o fene be klakasi shu dale kaburu deni kono doro shu chugo le re yawla o ba sinti hali kasro prikire madala folo iba shu chugo le sutrali dal alors que sambi na on fe yakati madina sigida do kaburu do mo de la kamuti koni sanna jibe yele kaburu ka fabe shula ko ka fugo saf o kara ko misen ka timba o kara bo jibe amuno ka shubo on le kan ka kaburu dunya wala sa shu ka sutro mais santina dugumina do madina e santina sa ere kono ni sa ina belebele ka fla unya saba gawo sambai molu ka kaburu be dunya ka kaburu de ni fana dunya do bayra wuta de suna e katimanta an ka kaburu dunya o de kafsa katimamba ka kichuma to wati sera amma ila ala fa ala ka masabam ala ka hero kan ala ka ndame ala ka sigida waraina imma sabana sigida waraina na nyabla ro nya bate salli ala wa sallim mubarak ala abdika wa nabiyyika muhammadin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh